Okay, work. 5.1 work. Okay, define work done by a constant force. Alright, so work done is defined as the scalar dot product, alright, between force and displacement. Okay, so dari segi equation W adalah sama dengan F dot S. Alright, tolong salin dahulu equation W sama dengan F dot S. Okay, ni adalah dot product. Okay, scalar ataupun dot product. Okay, F dot S. Okay. Alright. So W sama dengan F dot S ataupun okay, dari segi equation yang ni lah kat bawah ni dia tulis W sama dengan Fs cos theta. Alright. So kalau soalan kata define, ni lah kita punya definition. Okay, dari segi equation mathematically-nya W sama dengan F dot S. Alright. Okay, tapi bila kita nak calculate, alright, kita nak calculate, okay, nak calculate work done kita, alright, kalau boleh use this equation. Fs cos theta. Okay, so untuk calculation, tolong use equation Fs cos theta. Okay, untuk define kita guna W sama dengan F dot S. Okay, sebab dot product equation dia sama dengan Fs cos theta. Alright. Okay, kalau perasan kan chapter 1 kan saya ajar tentang dot product dengan vector product lah. Okay, so saya kata dot product ni hari tu kita akan apply dalam chapter 5. So kita nak apply sekarang. Alright. So F dot S sama dengan Fs cos theta. So untuk calculation, okay, make sure guna Fs cos theta. Okay, sebab angle kat sini dia main peranan penting lah. Okay, which is dia boleh menjadikan kita punya value sama ada positif ataupun negative value. Alright, so kena berhati-hati di situlah. Okay, that's why saya kata use Fs cos theta. Okay, untuk define, okay, define kita guna F dot S. Alright, tapi untuk calculation kita use Fs cos theta. Okay, what is F? F is the magnitude of force. Okay, masukkan nilai force. S apa dia? So S is a displacement. Alright, displacement of the body. Okay, theta ni apa? Okay, baca betul-betul kat sini. Theta is angle between F dan S. Okay, sudut di antara. Okay, sudut di antara force dan juga, kejap minta maaf ya. Okay, sudut di antara force and displacement. Alright, so kita main peranan penting lah. Okay, kalau theta kita 180 darjah, okay, awak tekan kalkulator, cos 180 akan dapat sama dengan kosong. Alright, and so on lah. So theta kat sini main peranan penting. Alright, that's why lah saya kata kalau kita just guna equation W sama dengan F dot S saja, okay, awak tekan kalkulator dapat macam ni saja. So tak ambil kaitan, tak ambil kira dia punya angle, so nanti jawapan salah. Alright, so dot product dia adalah F dot S. Dari segi equation W sama dengan Fs cos theta. Okay, so saya ulang, untuk calculate equation, untuk calculate nilai work done, gunakan equation Fs cos theta. Okay, define saja guna F dot S. Alright, so work done is a scalar quantity, bukan vector quantity, dia adalah scalar quantity. Alright, ni dia punya unit. Okay, so sometimes kita just write as a joule. Okay, work done on an object is 0. Okay, so work done boleh jadi kosong bila mana F kita kosong ataupun displacement kita kosong ataupun theta kita 90 degree lah. Okay, kalau kita gantikan dalam equation kan, okay, W tadi sama dengan Fs cos theta. Okay, so saya ulang lagi sekali, nak calculate equation, nak calculate nilai work done, tolong use this equation. Okay, ini untuk calculate. Alright, untuk define saja kita guna F dot S. Okay, so kalau kita gantikan force kita kosong, work done kosong. Alright, kita gantikan S kita kosong, work done kosong. Ataupun kita gantikan theta kita dengan 90 degree, tekan calculator, cos 90 is equal to 0. So akan dapat 0. Okay, alright, so dekat sini sebab scalar quantity, sebab work done is a scalar quantity, so tapi sometimes kita calculate, kita boleh dapat nilai positif, kita boleh dapat nilai negatif. Alright, okay, so apa maksud work done positif? Okay, so kat sini dia bagi tahulah kalau work done positif means that work is done on the system. Alright, kalau work done is negative, maksudnya apa? Okay, negative means that work is done by the system. Alright, so itu dari segi kenapa kita dapat nilai positif dengan negatif. Alright, sebab kita akan lihatlah sama ada energy tu transferred to the system ataupun energy tu transferred from the system. Sebentar ya. Saya harap saya dah admit lah. Okay. So ini example lah. Okay, sebab kita nak use equation kan. So ni example lah.
Okay, so kita ada physics book, alright. So dia bagi tahulah physics book ni, okay, dia punya distance dia, displacement dia 1.5 meter. Okay, dia bagi nilai frictional force dia dan juga dia punya horizontal force. Alright, okay. So first kalau kita jumpa soalan macam biasalah, sebab work done ni dari segi equation tadi saya dah ulang banyak kali. W sama dengan Fs cos theta. Okay, kita akan use this equation untuk kita calculate. Okay, that's why lah saya cakap tadi di awal kuliah lah. Okay, chapter 4 ni penting lah sebab dia ada kaitan dengan chapter 5. Okay, kalau chapter 4 kita tak tahu macam mana, kita tak mahir lagi dari segi lukis free body diagram. Alright, so nanti ada masalah dengan dalam chapter 5. Alright, okay. So ni free body diagram yang saya dah lukis lah. Okay, buku ni terletak pada satu permukaan, so ada normal force. Okay, dia ada mass dia, so ada weight. Alright, so ada external force dan ada frictional force. Okay. So soalan pertama dia suruh kita calculate the work done by the 5 Newton force. Okay, external force ni lah. Okay, so kita cari yang pertama dahulu. Okay, dia nak work done by external force. Alright, work done by F. Okay, so equation kita adalah Fs cos theta. So force ni saya ganti dengan F lah. Alright. Okay, darab dengan S, darab dengan cos theta. Okay, tadi saya dah bagi tahu dah. Okay, theta ni apa? Alright, theta ni adalah sudut antara. Okay, angle ini adalah between F dan juga S. Okay, so dari segi free body diagram ni, nampak tak? Ini F, ini S. Alright, so ada tak angle antara diorang? Ada sudut tak antara F dan S? Okay, lihat pada diagram ini. Ada tak sudut antara F dengan S? Tak ada, madam. Okay, tak ada Okay, so maksudnya kalau tiada means that theta kita is equal to 0 degree. Alright, okay, so gantikanlah. Okay, gantikan work done by F. Okay, saya gantikan work done by F yang dia nak. So F kita adalah 5 Newton. Okay, S adalah sama dengan 1.5. Okay, cos 0 darjah. Okay, cos 0 darjah akan dapat sama dengan 1 lah. Okay, so ada nilai lah di sini. Alright, so tekan kalkulator awak akan dapat work done ni adalah sama dengan 7.5 joule. Okay, ni contoh yang pertama. Okay. Okay, the next one, dia nak work done juga. Tapi dia nak work done by siapa? Dia nak work done by frictional force. Okay, that's why saya kata, saya ulang banyak kali. Okay, chapter 4 dengan chapter 5, dia ada kaitan antara satu sama lain. Okay, so dia nak work done by frictional force. So saya tulislah work done by friction. Okay, so rujuk equation. Okay, ni adalah general equation. Okay, so this one adalah general equation. W sama dengan Fs cos theta. Okay, tapi soalan nak work done by friction. So force ni, okay, force ni gantikan dengan frictional force. Alright, darab dengan S, darab dengan cos theta. Okay, so theta di sini adalah sudut antara apa? Antara force dengan S. So force kita ni force apa? Frictional force. Okay, so lihat frictional force awak. Okay, ni to the left. Okay, tengok S ni. S ni kita tarik ke mana ni? Okay, S ni kita tarik dia ke kanan. Alright. So ada tak sudut antara force dan juga S ni? Adalah. Okay, sudut antara frictional force. Okay, dengan S kita ni ke kanan Takut nanti diagram ni mengelirukan kan. Okay, saya padam balik anak panah dia. Okay, which is S ni. Okay, kita tarik buku ni ke kanan. Alright, so S ni ke kanan. Okay, so angle between F dan S, angle antara frictional force dan juga displacement adalah sama dengan 180 darjah. Alright, so kita kena gantikanlah theta kita dengan 180 darjah. Okay, so frictional force dah bagi nilai dia adalah sama dengan 1.6. Okay, S adalah sama dengan 1.5. Okay, cos 180 darjah. Okay, cos 180 darjah, tekan kalkulator akan dapat negative 1. Okay, so awak akan dapat value kat sini negative. Okay, negative 2.4 joule. Alright, that's why lah tadi saya cakap tadi, bila nak calculate, jangan guna equation W sama dengan F dot S. Okay, jangan use. Okay, sebab ini hanya untuk define saja. Untuk calculation, kita use this equation. Ini untuk calculate. Alright. Okay, kenapa? Kalau kita use this equation, okay, kalau lah awak guna W sama dengan F dot S, okay, awak just gantikan je. Frictional force berapa, S berapa. So, awak takkan dapat negatif ni. Alright, okay, awak takkan dapat nilai negatif ni. Sebab awak just gantikan frictional force 1.6, S 1.5. Tapi nanti jawapan awak salah. Okay, tak dapat nilai negatif. Alright, okay. So, tu contoh lah. Okay, ni contoh. Alright, so kalau soalan C dia kata, dia tanya tentang total work done on the book. Okay, so kalau total work done, kita just tambahkan lah.
Okay, tambahkan. Okay, work total sama dengan apa? Okay, contoh kat sini kita ada berapa force? Kita ada normal force, kita ada weight, kita ada frictional force, kita ada external force. So total work done maksudnya semua work done tu kita tambahkan. Okay, maksudnya kita ada work done by external force, kita ada work done by frictional force, kita ada work done by normal force, kita ada work done by apa? By satu lagi adalah by weight. Okay, so kita tambah semua ni. Alright, macam itulah. Okay, ataupun kita boleh use equation. Okay, kita nak guna equation yang ni lah tadi awak katakan. Madam kenapa tak nak guna equation this one? Okay, this one pun boleh juga. Alright, so kalau kita kata kita nak guna work total, so F kita tu mesti F total. Okay, F total maksudnya kena consider lah semua force-force yang wujud kat sini. Alright, tapi selalunya kita guna macam ni lah. Okay, kalau kita guna dengan ni, kita kena cari pula F total semua. Okay, maksudnya kita kena cari berapa force, F, friction, normal, weight and so on. Alright, so mana-manalah yang memudahkan untuk awak. Ini contoh ni just tunjuk saja. Nanti go through pada soalan tutorial lah. Boleh semua? Takut nanti ada yang ter-admit. Okay. So kita proceed kepada the next one. Okay. Itu kalau kita diberi nilai. Alright, kalau kita diberi nilai lah. Okay, diberi diagram. So kita lukis free body diagram and so on. Okay, but sometimes okay, dia bagi graph. Okay, soalan dia tak bagi nilai semua, dia bagi graph. So kita ada graph force again displacement. Okay, maksudnya graph F again S. Alright, so kalau diberi graph macam biasalah the shaded area. Alright, the shaded area lah. Okay, so boleh tulislah work done. Okay, work done adalah sama dengan area under the graph. Okay, so work done adalah sama dengan area under graph. Okay, tapi graph apa? Kita tengoklah part C dia betul-betul. Kalau part C dia bukan F lawan S, itu tak boleh ambil lah. Okay, tu dia mesti graph F again S. Okay, barulah work done dia adalah sama dengan area under the graph. Okay, tak kisahlah kita punya area kita tu area trapezium ke, area triangle ke. Okay, so kita boleh calculate use formula sahaja. Alright, so itu adalah subtopik yang pertama 5.1. Okay, so now kita pergi kepada energy pula. Alright, 5.2 energy and conservation of energy. Alright, so dekat sini kita lihatlah dahulu. First kita akan state the principle of conservation of energy. Okay, kalau sebelum ni kita pernah lihat principle of momentum, right? Ni kita lihat kepada conservation of energy. Alright, in isolated system, okay, ataupun in a closed system, the total energy of that system is constant. Alright, so dari segi equationnya, mathematically-nya kita akan tulis, okay, total initial energy adalah sama dengan total final energy. Okay, EI sama dengan EF. Okay, summation of energy initial sama dengan summation of energy final. Okay, so E ni adalah apa? E ni energy lah. Okay, I tu initial lah, initial ataupun F ni final. Okay, so total initial energy sama dengan total final energy. Alright, so tu dari segi equationnya. Okay, so E kita ni apa? Okay, so E kita ni energy ni, okay. Tu chapter 5 ni kita lihat kepada apa? Kita lihat kepada mechanical energy. Alright, okay, what is a mechanical energy? So mechanical energy is the sum of, okay, E yang kita belajar, syllabus kita, E yang kita belajar ni adalah sum of kinetic energy and potential energy in an object that is used to do work. Okay, so E kita ni EI, EF ni, E kita ni adalah hasil tambah K dan juga U. Alright, so K ni adalah untuk kinetic energy, K U ni adalah untuk potential energy. Alright, so kita lihat dahulu untuk kinetic energy. So kinetic energy is energy of a body due to its motion. Okay, ada motion. Alright, ada motion means that wujudlah kinetic energy. Alright, so lihat pada soalan kita, ada je motion means that motion ni mesti ada velocity. Okay, mesti ada velocity. Alright, dari segi equation, semua dah biasa tahulah equation kinetic energy. Dah hafal dah, selalu kita jumpakan dari SPM dahulu, K sama dengan half mv squared. Alright, so means that ada motion akan ada kinetic energy. Alright, okay. So contohlah, okay, kereta kita ni dia bergerak dengan velocity 60 meter per second. Alright, so dia ada mass dia. So kita boleh calculate lah K sama dengan half mv squared. Alright,
So M kita adalah sama dengan 1000, mass of car 1000, velocity dia 60 meter per second. Alright, so kalau tekan di kalkulator, okay, awak akan dapat 1.8 darab 10 kuasa 6 joule. Alright, work dengan energi, dua-dua unit adalah joule lah. Okay, dua-dua unit adalah joule. Okay, alright. Kalau ada yang tak masuk lagi bagi tahu saya takut saya terlepas pandang. Okay, so ni contoh. Okay, maksudnya kalau lihat soalan kita tu kereta bergerak ke lori bergerak, okay, dia ada motion dia, okay. Dia sebut the object move with something, okay. So ada motion means that ada motion mesti ada kinetic energy. Okay, sebab kita belajar pada mekanikal energi, E kita ni adalah hasil tambah. Okay, hasil tambah apa? Hasil tambah K dan U. Okay, so K tu kinetic energy, U tu potential energy. So kita lihat pada soalan kita lah, mungkin dia ada kinetic energy tapi dia tak ada potential energy. Alright, mungkin dia ada hanya satu saja ataupun mungkin ada dua. Okay, so kena tengok betul-betul. Okay, itu adalah kinetic energy. Okay, ingat ada motion wujudnya kinetic energy. Okay, itu untuk kinetic energy. Alright, untuk potential energy pula, okay, U ni pula, okay, U ni pula terbahagi kepada dua. Okay, ada gravitational potential energy, selalu kita guna simbol UG. Okay, ada elastic potential energy, selalu kita guna simbol US. Okay, UG tu maksudnya G tu nak bagi tahu tentang apa ni? Gravity. Okay, kalau US, S ni nak bagi tahu tentang apa? Yang ni dia special. Dia hanya melibatkan kalau objek kita tu adalah material kita tu ada string. Alright, spring lah, ada elastic material. Okay, so spring lah contohnya spring. Okay, contohnya spring, dia elastic material. Okay, so U ni terbahagi kepada dua, saya ulang, ada UG, ada US. Alright, so UG tu adalah gravitational potential energy, defined as the energy stored in a body or system because of its position. Okay, position maksudnya dia mesti ada H. Okay, dia mesti ada H, position, height. H ni height. Position tu maksudnya ada height, alright. Okay, maksudnya dari segi equation, okay, UG sama dengan MGH. Okay, maksudnya objek kita tu terletak pada satu ketinggian. Okay, objek tu berada pada satu ketinggian, okay, ada height, means that mesti wujud gravitational potential energy. Okay, kalau motion ada V, okay, saya ulang, ada V, akan ada kinetic energy. Okay, kalau ada H, ada height, so means that dia ada gravitational potential energy. Okay, untuk US ni pula dia special, dia hanya untuk elastic material lah. Okay, sebab dia adalah energy stored, okay, dalam elastic material. Okay, elastic material ni special, dia boleh store energy dalam dia. Alright, so US ni contoh soalan melibatkan spring. Alright, so US dari segi equation, okay, boleh salin. US sama dengan half kx squared. Okay, US sama dengan half kx squared ataupun US sama dengan half F darab dengan X. Okay, F ni adalah Fs lah, restoring force. Okay, so dari segi equation, US ada dua equation. Sama ada U sama dengan half kx squared ataupun U sama dengan half Fx. Okay, so nak guna mana satu, madam? Tak kisah guna mana-mana. Alright, as long as maklumat apa yang dibagi. Okay, kalau dia bagi Fs, kita gunalah yang half Fs darab X. Okay, Fs ni adalah apa? Restoring force. Okay, kalau dia bagi nilai K, okay, dia bagi nilai K, K ni constant, alright, spring constant. Okay, selalu spring constant dia punya unit adalah Newton per meter. Okay, selalu spring constant unit Newton per meter. Sebentar ya. Alright. Okay, so spring constant Newton per meter. Alright. Okay, X ni adalah extension. Okay, berapa dia compress berapa, ataupun berapa yang kita extend lah dia punya spring tu. Okay, so tu dari segi spring. Okay, so saya ulang. Potential energy ni ada dua, UG satu, US satu. Okay, US ni ingat dia hanya wujud pada contohnya spring. Okay, elastic material. Tapi kalau UG, ianya akan wujud kalau ada position. Okay, ada H. Ada H akan ada ni lah kita kata gravitational potential energy. Alright, ni contoh lah kan. Okay, kakak ni dia baling something daripada atas kan, ada ketinggian. Okay, so boleh jatuh ke bawah ni disebabkan oleh apa? Gravity kan, 9.81. Alright. Okay, so bila guna equation ni, yang G ni jangan ganti negatif kan, gantikan nilai value kita 981 je. Okay, tak perlu ganti negatif 981 negatif tu just nak bagi tahu apa?
just dia punya direction lah. Okay, direction, acceleration kita tu downward kan, always lah. Okay, always kepada gravity lah. Okay, tapi gantikan nilai positif saja. Okay, so ni contoh. Okay, next kita lihat kepada elastic potential energy, tak habis lagi kan. Okay, so kat sini kita ada Hooke's law. Okay, biasalah jumpa kan Hooke's law kan. Okay, Hooke's law state the restoring force Fs of string directly proportional. Okay, directly proportional to the amount of stretch or compression ataupun dia punya X lah. So that's why kat sini kita lihat equation Fs directly proportional dengan X. Okay, so negatif tu nak bagi tahu tentang the opposite direction lah. Okay, so kita dapat satu equation di sini. Okay, which is restoring force Fs sama dengan apa? Fs sama dengan negatif K time X. Okay, Fs sama dengan negatif K time X. Alright, so negatif ni saya dah bagi tahu tadi direction. Okay, direction of force dia sentiasa bertentangan dengan direction of X. Okay, X ni maksudnya yang kita tarik kita punya spring tu lah. Okay, ataupun kita kompreskan kita punya spring. Sebentar ya, takut ada yang tak teradmit. Alright. Okay, so kita patah balik Okay. Alright, ni dari segi equation lah. Okay, US ada equation. Okay, restoring force sama dengan apa. Okay, but sometimes untuk spring juga. Okay, ni tambahan ni untuk spring juga. Okay, kita boleh cari US dia by graph. Okay, so sometimes untuk soalan spring, dia bagi graph. So kalau dia bagi graph F lawan graph X, okay, the area under the graph adalah sama dengan apa? Okay, area under the graph adalah sama dengan US. Okay, equal to elastic potential energy. Okay, so maksudnya kita tak guna equation tadi lah. Equation yang ke atas kan. So kalau diberi graph F lawan X, area under the graph adalah sama dengan, kalau lihat kat sini dia kata work done lah. Okay, work done ataupun energy kita lah. Okay, sebab work done tu dia akan convert kepada bentuk energy. Alright. Okay, so tu bahagian nota lah. Okay, nota awak. Okay, so ni contoh lah. Okay, contoh. Alright. Contoh kita ada satu objek daripada satu ketinggian. So objek ni, maksudnya objek ni dia mesti akan apply gravitational potential energy. Ingat ada potential mesti, ada potential pula. Ada position. Okay, ada height. Ada position means that mesti wujud UG. Okay, kalau motion velocity tadi ada kinetic energy. Tapi kalau ada position, ada height, mesti wujud gravitational potential energy. Okay, so kita gantilah M kita 2, G 981. Jangan letak negatif ambil nilai saja. Height dia 0.2. Alright, so awak tekan calculator kat sini, ni contoh saja nak bagi nampak. Okay, so 3.924 joule. Okay, ni contoh kalau wujudnya gravitational potential energy. Okay, objek kita ni berada pada satu ketinggian. Alright. Okay, so next one. Berkaitan dengan spring. Spring saja. Okay, spring saja baru wujud US. Okay, sebab spring ni elastic material, dia boleh store energy dalam je. Okay, dia special sikit lah. Okay, so bila kita kata ada spring, so akan wujudnya US. Okay, S ni untuk apa? S ni untuk spring. Alright, elastic material. Okay, so US dia ada dua equation. Okay, so kat sini kita tak ada F. So kita guna half KX squared. Okay, kalau lah soalan ni bagi F, kita boleh guna yang US sama dengan half FX lah. Alright, tapi yang ni F tak ada. So saya guna equation half KX squared. Alright, so K dia dah bagi, the value is 100. Okay, extension dia 0.2. Okay, dia akan sebut sama ada extension ataupun compression. Okay. Alright, so kita tekan calculator di sini, kita akan dapat the value is equal to 2 joule. Okay, ni contoh nak bagi nampak lah. Spring ada US, height ada position, ada UG. Okay, kalau ada motion, okay, kereta bergerak, objek kita bergerak and so on, ada V akan ada kinetic energy. Alright, so tu dari segi energy lah, sebab kita belajar mechanical energy, E kita ni. So E kita ni ada K, ada U. U tu pula bahagi 2 pula. Ada UG, ada US. Alright. Okay. So far okay tak semua? Okay. Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Alright, thank you. Ya. Excellent semua ni F1 ni. Alright. So kita proceed Okay, takut ada yang baru nak masuk kan.
Alright, so kita proceed kepada conservation of mechanical energy. Alright, so kita pergi kepada conservation of mechanical energy. Alright, so in isolated system, okay, the total mechanical energy of that system is constant. Okay, so dari segi equation, alright, so dari segi equationnya adalah, sebentar ya. Okay, saya punya pen dia tak detect pula Alright. Okay, so dari segi equationnya, tadi kita belajar E. Okay, so E kita ni adalah hasil tambah K dan juga U. Okay, so dia adalah constant lah. Okay, in isolated system, E kita adalah constant. Alright, maksudnya dia mesti conserve lah. Okay, so imagine lah kat sini contoh kan. So E adalah sama dengan K plus U. So dia tukarlah dari segi K, K ni half mv squared, U ni mgh. Alright, so kita lihat dekat sini lah. Okay, so kalau kita lihat lah, okay, kalau kita lihat daripada bawah okay, this one kita ada K1, U1, K2 and U2. Okay, so maksudnya ni Y1, ni Y2. Okay, so kalau contohlah kita lihat daripada atas dahulu okay, dekat atas. Alright, so orang ni dia pegang satu objek lah. Okay, kalau kita pegang batu, beratnya batu tu kan. Okay, so kalau lihat kat sini dia pegang kan, dia pegang, okay, still pegang, so means that dia at rest. Okay, that's why kat sini nampak tak sini. Kinetic energy ni tak ada value. Alright, so maksudnya dekat bahagian ni, objek ni dia berada pada satu ketinggian. Okay, berada pada satu ketinggian H. So hanya wujud U saja, mgh lah. Okay, tapi kinetic energy tak ada. Alright, tapi bila dia lepaskan, yang ni dekat second one ni, dia ada U, dia ada K. Okay, kenapa ada kinetic energy? Sebab objek kita ni dia bergerak. Okay, so ada motion. Okay, ada motion lah. So bila ada motion, means that akan ada kinetic energy. Alright, ingat, ada motion akan ada kinetic energy. Yang ni tak ada tadi, kenapa tak ada? Sebab dia at rest. Okay, dia pegang kan, dia tak lepaskan lagi. Okay, yang ni still lagi objek ni berada pada satu ketinggian. So ada mgh. So ada ada gravitational potential energy. Okay, bila sampai lah jatuh bawah, okay, so sampai bawah ni, okay, sampai lah di bawah, so ada tak position? Alright, so height dia kosong lah, so no U. Okay, that's why kat sini ada mgh. Alright, tapi ada tak kinetic energy? Ada lah. Alright, sebab dia move sampai bawah kan. So adalah motion tu tadi. So ada kinetic energy. Alright, so ni contoh lah. Okay, so daripada initial position, final position semua ni, alright, so kita boleh lihat lah di sini. Okay, summation of E initial, okay, sama dengan summation of E final tadi kan. Kita dah lihat lah sebelum ni. Okay, kita dah lihat kepada principle of conservation of energy. Okay, total energy initial sama dengan total energy final. Alright, tapi sebab syllabus kita E ni sama dengan apa? Ulang balik, E ni adalah K tambah U. So dia tukarlah half mv squared. Alright, mgh. Okay, so dia tukar dekat sini. Ini maksudnya initial velocity. Ni height initial. Ni final velocity, height final. Alright, so dia just rearrange equation saja. So dapat macam ni. Okay, so kita lihatlah contoh. Okay, contoh macam ni lah. Okay, so objek ni pada asalnya ada tak potential energy? Ada. Okay, ada tak velocity dia? Contoh kalau kat sini dia sedang bergerak, so dia adalah velocity initial. Okay, kalau kita lihat dari segi ni lah, summation of Ki sama dengan summation of, bukan summation of K. Okay, should be adalah summation of energy. Okay, summation of energy. Okay, so total summation of energy initial sama dengan, nak cakap apa? Ada yang saya tak admit ke? Alright. Okay, summation of energy initial sama dengan summation of energy final. Okay, tak apalah. Kat sini mungkin tak nampak kan. Okay, awak tulis dulu. E ni sama dengan apa? E ni adalah K tambah U. Okay, so kita ada Ki. This one kita ada Ui. E final. Maksudnya kita ada K final. Okay, kita ada U final. Nak bagi nampak lah. Sebab yang ni dia apa? Daripada nota awak ni dia miss lah. Dia miss step yang kedua ni. Alright. Okay. Tak apa, kita tulis step yang kedua. Ki tambah Ui. Sebab E ni sama dengan apa? K tambah U. K final tambah U final. Okay, barulah kita keluarkan equation. Okay, kita keluarkan equation. Kinetic energy initial. Maksudnya half mv squared. Okay, half mv squared. So kita buatlah V tu V initial. K Ui. So mgh initial. Alright, K final.
half mv squared. V ni V final. U final maksudnya kita ada mgh final. Okay, so ni contoh lah. Okay, apa yang berlaku. Okay, apa yang ada, apa yang tiada. Okay, so ni just dari diagram saja. Alright, so kita gantikan lah. Okay, kalau dia tak ada contoh lah kan. Okay, awak abaikan yang ni Contohlah objek ni tak bergerak. Okay, sebab ni saya potong gambar kat sebelah ni. Objek ni dia akan bergerak ke atas pula. Okay, contohlah kita kata objek ni stop. Okay, objek ni stop. Okay, so kalau objek ni stop, okay, means that dia tak ada lah maximum kinetic energy ni. Okay, dia stop. Okay, so maksudnya bila dia stop, okay, contohlah kan, contoh saja. Okay, kalau dia stop maksudnya tak logik juga kalau stop kan, nanti dua-dua tak ada. Okay, final tak ada, MGH final tak ada. Okay, so kita patah balik. Okay, tak boleh kata dia stop lah. Okay, sebab diagram ni nanti dia akan naik ke atas ni. Alright, okay. So contohlah kita kata, alright, position dekat sini orang ni, okay, train kita ni, okay, dia berada pada H sama dengan kosong. Okay, so means that dia tak ada potential energy final. Okay, gravitational potential energy final tak ada. Okay, sebab apa? H dia kosong. Okay, daripada ground kan, daripada ground. Sebab kita punya ketinggian kita tu, H kita tu mesti daripada ground. Okay, sebab apa daripada ground? Okay, mesti kita lihat H kita tu daripada paksi Y lah, vertical motion Okay, kita akan lihat H kita tu daripada vertical motion lah. Okay, sebab dia ada G. Okay, gravity. Kita darab dengan mgh. Okay, G tu gravitational acceleration. So height kita tu melibatkan paksi Y. Bukan height yang melibatkan paksi X lah. X tu kita kata displacement lah. Height ni, position kita ni kita lihat pada vertical component lah, bukan vertical motion. Okay, vertical component punya ketinggian. Okay, so contohnya height dia kosong lah. So dia tak ada MGH final. So that's why saya pangkah kat sini. Okay, ni contoh saja. Okay, ni contoh saja. Okay, so ini adalah contoh bila mana conservation of mechanical energy kita kata dia tidak melibatkan friction. Okay, maksudnya dia tak melibatkan friction. Okay, so ni contoh equation. EI sama EF, kita masukkan equation. Boleh semua? Boleh lagi tak ni? Okay? Boleh Okay, sebab apa? Sebab ada benda baru kat sini. Saya rasa yang ni awak biasa jumpa kat sekolah ni. Okay, E sama dengan K tambah U. Okay, yang ni rasanya pernah jumpa ni, EI sama EF. If I'm not mistaken lah. Pernah jumpa kan kat sekolah kan? Ke tak ada belajar? Ada tak belajar? SPM. Rasa belajar conservation of energy. Belajar kan? Belajar atau tidak? Ya, belajar. Belajar kan? Okay. Belajar. Belajar Okay. So ni awak belajar. Tapi syllabus kita ada penambahan kat sini ni. Nampak tak? Okay. Conservation of energy with dissipative force. Okay, maksudnya ada dissipative force. Okay, apa contoh dissipative force ni? This one lah. Ada friction, ada air resistance. Okay, push or pull by a person. And banyak lagi lah, okay, which is do not conserve mechanical energy. Okay, maksudnya bila kita calculate energy initial tu, okay, tak sama dengan energy final. Kan kita kata kalau conservation of energy, energy initial, okay, sum of EI mesti sama dengan sum of EF. Alright, mesti sama. Tapi bila dia melibatkan frictional force, okay, maksudnya ada friction, ada air resistance, okay. So dekat sini kita ada energy loss. Alright, so dia telah menjadikan EI dengan EF ni tak sama. Okay, contohlah kalau kita calculate kan, kita calculate, contohlah awak calculate summation of EI ni dapat 5 joule. Contoh summation of E final ni awak kira tinggal 3 joule je. Sepatutnya kena sama, 5 joule mesti sama dengan 3 joule. Tapi tak sama. Okay, maksudnya 5 joule, final pun dapat 5 joule juga. Tapi bila calculate, final dapat 3 joule. So mana hilang lagi 2 joule tu? So energy yang 2 joule tu yang kita kata loss tu pergi mana? Alright, so sometimes kita ada conservation of energy yang melibatkan dissipative force. Okay, so dia menyebabkan dia tak conserve mechanical energy lah, which is kat sini do not conserve mechanical energy. Alright, tapi kalau kita ambil kira force dia, work done dia semua, so total energy is still conserved. Alright, so kita boleh calculate balik, kita menggunakan equation apa, this one lah contoh. Okay, kita akan guna summation of EI tambah dengan energy loss, which is sama dengan summation of E final. Okay, kalau tadi dekat atas kita just use this one saja. EI sama dengan EF, kita gantilah KI. Okay, ni KI. Alright, this one UI. Okay, so this one K final, U final. Alright. Tapi dekat sini bila melibatkan E loss, awak kena tambah.
Okay, awak kena tambah. Alright, ni contoh lah. Okay. So maksudnya energy loss tu dia mesti akan dapat nilai yang negatif. Okay, contoh kat sini kan 2 joule tadi kan. Okay, tinggal lagi 2 joule. Mana pergi? So kita buatlah tadi kan contoh lah. Ni contoh saja. Okay, contoh saja di sini saya bagi. So 5 joule tambah dengan negatif 2 akan dapat berapa? Akan dapat 3 balik. Okay. So should be, nanti tak conserve je kat sini. 5 tolak 2 akan conserve lah. Okay, 5 tolak 2 adalah 3 kan. Saya pula ada pening matematik. Okay, so 5 tolak 2, 3. So final pun 3 joule. So di conserve lah. Okay, dapat 3 joule. Alright. So energy loss ni awak akan dapat nilai yang negatif. Alright. Okay, so ni contoh ni contoh. Okay, ni contoh. Okay, so ni contoh ni adalah soalan tutorial yang saya ambil Okay, so kalau lihat dekat sini ni. Okay, budak ni berada pada satu ketinggian lah. Okay, so kalau saya lukis lah, ni permukaan yang dia sliding lah. Okay, dia sliding. Alright. So objek ni, orang ni berada pada satu ketinggian. Okay, budak ni berada pada satu ketinggian, dia bagi tahulah berapa hill ni, tinggi hill ni. Okay, so height ni adalah sama dengan 0.46 meter. Okay, alright. So soalan pertama, how much? Okay, dia kata kat sini dia start from rest. Okay, saya tambah maklumat, U dia kosong. Okay, so final nanti dia sampai sini, dia slowing down. Okay, dia move. Dia tak slowing down lah. Okay, maksudnya nanti dia memecut semua, meluncur ke bawah. So final velocity 2.6 meter per second. Tapi sampai bawah, so height final lah. Height final is equal to 0 meter. Okay, ni height initial lah 0.46 meter. Okay, so soalan pertama, okay, kita cari soalan pertama saja. How much thermal energy is lost due to friction? Okay, so dekat sini ada frictional force lah. Okay, so kat sini kata what is the work that friction does? Alright. Okay, so kita akan guna konsep ini. Okay, yang EI tambah E loss sama dengan EF. Okay, so salin. Alright, sebab ni benda baru tu saya tunjuk So kita ada summation of E initial. Okay, tambah dengan E loss. Okay, selalu kita tak buat E loss ni. Okay, so yang ni kita kena buat lah bila melibatkan frictional force menjadi friction. Okay, sama dengan summation of E final. Okay, so E loss ni kita gantikan dengan apa? Kita gantikan dengan work done by friction. Okay, kita gantikan dengan work done by friction. Alright. So E final macam biasa. Kita buatlah E adalah apa? Okay, tadi saya dah bagi tahu dah. E adalah sama dengan hasil tambah K dan U. Okay, mechanical energy. E kita ni mechanical energy. Ianya adalah K plus U. So kalau K final, E final, K final tambah U final. Okay, EI maksudnya K initial tambah U initial. Alright. Okay, so kalau kita lihat diagram ni okay, budak ni berada pada satu ketinggian. So ada UI. Okay, tapi dia start from rest. Okay, tiada motion. So tiada motion means that tiada kinetic energy. Okay, yang ni boleh pangkah. Alright. So bila dia meluncur sampailah dia kat bawah. So dia reach bottom. So dia tiada position. Okay, so tiada position. So means that UF tak ada. Okay, tapi ada tak dia punya velocity bila dia meluncur sampai ke bawah ni ada. So ada K final. Alright, so kita nak cari work done by friction. Okay, kita gantikan equation. Next step, U initial means that MGH initial. Okay, work done by friction tu kita nak carilah. Okay, so kat sini kita letak modulus lah. Okay, work done by friction. Okay, awak akan dapat nilai work done ni negatif after this. Sekejap lagi kita lihat. Okay, K final half mv squared. Okay, so V ni V final. Okay, so gantikan. Okay, ni contoh soalan ni dia bagi dah mass dia 50 and so on. Okay, nanti awak boleh lihat soalan tutorial. Okay, saya tunjuk saja. So, saya gantikan semua nilai ni. Saya akan dapat nilai work done ni adalah sama dengan negatif. Okay, negatif 56.63 joule. Okay, so negatif tu nak bagi tahu tentang apa tu? So, negatif tu nak bagi tahu tentang okay, the loss lah. The loss due to friction. So, memang akan dapat negatif. Okay, so ni saya letak modulus ni sebab saya takut nanti awak letakkan value dekat sini siap-siap negatif. Tidaklah. Alright, so kita ambil je, kita letak modulus saja. Maksudnya kita just letak equation lah. Okay, nanti awak gantikan memang awak akan dapat jawapan tu negatif. So negatif ni nak bagi tahu tentang the loss due to friction lah. Okay, loss due to apa? Disebabkan oleh friction. Okay, so ni saya tunjuk lah. Okay, sebab benda ni benda baru. Okay, which is awak tak belajar kat sekolah dulu. Selalu sekolah kita just belajar summation of EI sama dengan summation of EF. Okay, yang ni je. Tapi yang ni ada energy loss. So kita akan use this equation. Okay, benda baru kat awak. Alright. So that's why saya tunjuk lah contoh untuk this subtopic lah. Okay.
Alright. So boleh lagi tak ni? Saya rasa macam the next one nanti baru saya work energy theorem ni kemudian kot. Nanti kalau saya cerita banyak-banyak nanti kan tak boleh accept lah ni. Alright. Okay, so nanti saya akan sambung sikit je lagi work energy theorem dengan power lah. Okay, so ni saya cerita kemudian. Minggu depan baru saya cerita. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, madam. Boleh madam. Alright. So sebelum kita end, saya nak kita buat ni lah. Okay, kita buat quiz sikit. Okay, sebelum tu saya nak tanya awak, awak buat tak fizik trivia? Minggu lepas, hujung minggu. Ada apa? Buat. Buat. Okay, tak apa. Nanti saya minta penyelaras lah. Okay, senarai nama F1. Alright, and then awak buat tak latihan kuliah yang ada dalam fizik board? Buat. Buat Okay, kalau boleh tolong buat Okay, sebab soalan kat situ memang banyak kan. Ada yang sampai 30 soalan. Alright. Okay, so kalau awak buat soalan-soalan tu, insyaAllah nanti dia boleh membantu awak untuk score UPS untuk score UPS. Okay, sebab UPS ni soalan dia daripada bahagian. So saya pun tak tahu macam mana soalan tanya lah. Okay, tapi kalau lihat pada soalan fizik latihan tu pun dalam fizik board, soalan dia boleh tahan juga. Alright, boleh tahan lah. Ada yang senang, ada yang susah lah, ada yang tak direct kan. Okay, so dekat situ dia akan bagi tahu jawapannya betul kan. So kalau dapat jawapan salah tu, tak faham kenapa jawapan dia macam tu, boleh tanya Okay, so make sure kalau boleh tolong buatlah fizik board. Dalam fizik board tu ada latihan kuliah and then hujung minggu kita buat yang fizik trivia lah. Alright. Sebab UPS ni penting lah. Okay, kalau awak tak score kat situ, macam mana nak bagi markah awak, carry mark awak tu tinggi sebab kita punya carry mark 60% kan. Okay, kita ada UPS, kita ada assignment, kita ada Kita ada lab test, okay, practical test lah. Okay, so UPS kat situ banyak juga tu. Alright, 20% kan. So kalau tak dapat skor kat situ macam sayang lah. Alright. And then sebab dia daripada bahagian. So kalau dapat markah rendah tak boleh ulang tau. So sangat-sangatlah strict di situ. Okay, saya pun tak boleh bagi another question. Salah lah. Okay, saya tak boleh bagi another question untuk bagi awak dapatkan markah yang tinggi. So that's why kalau boleh tolong tolong sangat buat latihan kuliah dalam fizik board. Okay, ada tak kat dalam fizik board. Alright. Okay. So, kita nak lihat sedikit lah. Okay, sebab nanti minggu ni kita akan lihat kepada fizik trivia chapter 3 kan. So, kita lihat sedikit lah chapter 3 kan. Nak tanyalah ingat lagi atau tidak. Alright. Okay. So, saya share sebentar ya. Okay, nampak slide ni? Nampak apa yang saya tengah paparkan ni? Nampak. Nampak ada. Okay, soalan yang pertama. Okay, apa jawapan? The cause of change in momentum is called apa dia? Delta P. Delta P ni sama dengan apa ni? 1, 2, 3, 4. Impulse. Impulse, yes. Kita tengok betul tak jawapan? Yeah, correct. Alright, next. Okay, next. Okay, the change in momentum is 1, 2, 3, the impulse for a given collision. Equal to. Equal to. Okay, lebih kurang macam tadi lah. Okay, so the answer is equal to. Alright, correct. Okay, soalan yang saya bagi ni senang tau. Kalau latihan kuliah tu dia lagi mencabar soalan dia. Alright, kita assume nanti UPS kita mesti lagi mencabar lah. Okay, that's why kena buat. Okay, so the symbol for impulse is equal to, mana satu impulse. This one A J. Alright, correct. Okay, J adalah untuk impulse. Okay, next one. All of the following are example of impulse except. Mana yang bukan? A car moving with constant speed. A car moving with constant speed. Alright. So betul lah. Okay, yang lain tu betul. Contoh untuk impulse lah. Okay. Alright, an egg is thrown at the wall and at a bed sheet. The force of impact will be 1, 2, 3. Greater against the sheet, force is equal ataupun greater against the wall. Force mana yang lebih? Tak adakah force telur ni kita baling dekat dinding dengan baling dekat bed sheet sama?
ataupun lebih besar dekat sheet ataupun lebih besar dekat dinding? Which one? Greater against the wall. Greater against the wall. Alright, kita lihat. Yes, betul. Okay, next. Okay, which of the following is true about what happens to energy when two balls collide? Bila ada dua bola yang berlanggar, apa yang terjadi pada energi itu? Okay, sama ada energi dia become zero, 3. become zero. No, same. Zero or same? Same. Okay, okay, so sum of EI is equal to sum of EF. Alright, next. Bukan zero ya. Okay, so next. Okay, ABEX, save your face by. Alright, ABEX dalam kereta tu. Selamatkan muka kita dari apa? By apa ni? Increasing the time of the collision. Increasing the time of the collision. Okay, kita lihat. So betul. Okay, so masa lah. Alright, hentaman tu kan. So selamatlah kita. Okay, apa ni? Now. Alright, next. Okay, the impulse momentum theorem states that. Okay, impulse momentum theorem. Siapa ingat lagi impulse momentum theorems? State tentang apa ni? The impulse on an object is equal to the change in momentum. Ataupun the impulse on an object is less than the change in momentum. Ataupun the force of moving object is equal to the magnitude of the impulse. Ataupun the impulse on an object is greater than the change in momentum it causes. So which one? Impulse momentum theorem yang J tu J sama dengan delta P. The first one. The first one. Alright. J sama dengan delta P. Yes, betul. Okay, equal lah. Okay, J sama dengan delta P Okay, this one. While playing pool, Emma noticed that the pool balls bounce apart. What type of collision is this? Elastic, force, explosive, inelastic. Bounce apart. So which one? A, B, C, D. Nombor satu? A, B, C. Nak tekan mana ni? Elastic. Elastic. Alright. So yeah, betul. Asyik betul. Okay, one more last. Okay. Josh noticed a collision outside the coffee shop where two cars collide and stuck together. Okay, two cars collide and stuck together. What type of collision did he observe? Completely inelastic. Alright, so jawapan betul tak completely inelastic? Ya, betul. Yeah, tepat sekali. Alright. Okay, so itu adalah ni lah kita kata apa? Revision lah untuk chapter 3 sikit sebab nanti hujung minggu ni Fizik Trivia chapter 3 So saya minta sangat untuk kuliah F1 semua tutorial kelas F1, T1, F1, T2, T3 and T4 kalau boleh buat latihan dalam kuliah yang ada dalam fizik board. Alright, memang soalan ni banyak. Okay, tapi sebab apa kita nak berlatih kita nak berlatih soalan exam UPS ni kita tak tahu macam mana. Okay, UPS daripada bahagian so kalau dapat markah sikit saya KMPP memang tak boleh tolong dah. Itulah markah awak. Alright, sebab tu soalan daripada bahagian nanti. Okay, so soalan-soalan yang kita dah sediakan tu memang ada yang soalan yang tricky lah. Okay, kalau tak faham kenapa jawapan dia salah, boleh tanya boleh PM tanya. Kenapa jawapan dia macam ni? Tak puas hati lah. Yang tu boleh tanya. Alright. Okay, so itu sahajalah untuk hari ni So tak ada apa-apa, itu sahaja. Terima kasih semua. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Assalamualaikum.